नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज गुरुत्वपूर्ण भिडियोटी को लास्ट जाए निहाती देखंतु। आज प्रश्नटी हेउची पैड पानी पीवा द्वारा केउ रोग भल हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए एसिडिटी, ऑप्शन बी चर्म रोग, ऑप्शन सी कोष्ठकाठिन्य, ऑप्शन डी हईजा रोग। दर्शक बंधु यार उत्तर जानी कमेंट कर दियंतु। आम चैनल ले नुआ थिले वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए एसिडिटी। पैड पानी पीवा द्वारा एसिडिटी रोग भल हो जाए। चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। अधिक सामुद्रिक माछ खाइले केउ रोग होइथाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए कर्कट रोग, ऑप्शन बी चर्म रोग, ऑप्शन सी मधुमेह रोग, ऑप्शन डी पायरिया रोग। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी चर्म रोग। अधिक सामुद्रिक माछ खाइले चर्म रोग होइथाए। चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। केउ फल खाइबा द्वारा मुंडरू केश झड़िबा बंद हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए डालिंब, ऑप्शन बी अंगूर, ऑप्शन सी कदली, ऑप्शन डी तेंतुली। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी तेंतुली। तेंतुली फल खाइबा द्वारा मुंडरू केश झड़िबा बंद हो जाए। चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। भारतीय केउ नट उपरे लाल किलार चित्र करा जाइछि। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए 20 टंकिया, ऑप्शन बी 50 टंकिया, ऑप्शन सी 100 टंकिया, ऑप्शन डी 500 टंकिया। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी 500 टंकिया। भारतीय नोट उपरे लाल किलार चित्र 500 टंकिया नोट उपरे अंका जाइछि। चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। शरीर रे टाटू बनाइबार केते मास जाए रक्तदान करि परिबे नाही। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए 1 मास, ऑप्शन बी 2 मास, ऑप्शन सी 4 मास, ऑप्शन डी 6 मास। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी 6 मास। शरीर रे टाटू बनाइबार 6 मास जाए रक्तदान करि परिबे नाही। चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। बिछार विषरे केउ रोग पाई औषध तैयारी करा जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए कैंसर रोग, ऑप्शन बी डायबिटीज रोग, ऑप्शन सी ब्रेन ट्यूमर, ऑप्शन डी डेंगू रोग। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तर देखिबा आगु वीडियोटी को लाइक कर दियंतु। आपण माने आम चैनल ले नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी ब्रेन ट्यूमर। बिछार विषरे ब्रेन ट्यूमर पाई औषध तैयारी करा जाए। चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। रसुण खाइबा द्वारा केउ मारात्मक रोग ठीक हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए लिवर रोग, ऑप्शन बी हार्ट रोग, ऑप्शन सी किडनी रोग, ऑप्शन डी मधुमेह रोग। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए लिवर रोग। रसुण खाइबा द्वारा लिवर रोग भल हो जाए। चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न।
ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ପାଣି ଅଛି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ 30%, ଅପସନ ବି 50%, ଅପସନ ସି 75%, ଅପସନ ଡି 80%। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି 75%। ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କରେ 75% ପାଣି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମଣିଷର ଦାନ୍ତ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ 16 ବର୍ଷ, ଅପସନ ବି 20 ବର୍ଷ, ଅପସନ ସି 25 ବର୍ଷ, ଅପସନ ଡି 32 ବର୍ଷ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ 16 ବର୍ଷ। ମଣିଷର ଦାନ୍ତ 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଘଡ଼ି କେଉଁ ଦେଶ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ ବି ଜାପାନ, ଅପସନ ସି ଭାରତ, ଅପସନ ଡି ଆମେରିକା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଇଂଲଣ୍ଡ। ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଘଡ଼ି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଦେଶରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଆମେରିକା, ଅପସନ ବି ଦୁବାଇ, ଅପସନ ସି ଚୀନ, ଅପସନ ଡି ସାଉଦି ଆରବ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଦୁବାଇ। ଦୁବାଇ ଦେଶରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଫଳର ମଞ୍ଜି ବିଛାର ବିଷ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କଲରା ମଞ୍ଜି, ଅପସନ ବି ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜି, ଅପସନ ସି କଖାରୁ ମଞ୍ଜି, ଅପସନ ଡି କଇଁଆ ମଞ୍ଜି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି କଇଁଆ ମଞ୍ଜି। କଇଁଆ ଫଳର ମଞ୍ଜି ବିଛାର ବିଷ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଧଣିଆ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଗୁଡ଼, ଅପସନ ବି ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ ସି ଗୋଲମରିଚ, ଅପସନ ଡି ମହୁ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ମହୁ। ଧଣିଆ ସହିତ ମହୁ ଖାଇଲେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୌଣସି ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।